साइंस कहती है कि आप दुनिया को जैसे देखते हैं वो वैसी होती नहीं है, बल्कि वो वैसी आपको नज़र आती है जैसा आपका दिमाग उसे समझ रहा होता है। और इसे हम परसेप्शन का जादू कहते हैं, क्योंकि हम दुनिया को नहीं देखते, हम अपने बिलीफ सिस्टम को देख रहे होते हैं। एक एम्बिगुअस सी तस्वीर जो है वो तमाम लोगों को दिखाई। तो वो ग्रुप जिसने पहले एनिमल की पिक्चर देखी थी उन्होंने कहा कि ये रैट है, जबकि दूसरे लोग जिन्होंने ह्यूमन की पिक्चर देखी थी उन्होंने कहा कि ये ह्यूमन है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम एक ही चीज़ को दो मुख्तलिफ तरीकों से क्यों देखते हैं? एक आधा पानी का गिलास है, एक आदमी उसे देखेगा और बोलेगा कि आधा खाली है, जबकि दूसरे ने उसी गिलास को देखा तो बोला ये आधा भरा हुआ है। ग्लास वही है, लेकिन देखने का नज़रिया अलग है, और इसे हम परसेप्शन कहते हैं, और यही हमारा आज का टॉपिक भी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इल्मारा, और आज एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में हाजिर हूं। आज का हमारा टॉपिक है परसेप्शन, यानी चीज़ों को देखने का तरीका। आज हम अपनी वीडियो में देखेंगे परसेप्शन क्या है, चीज़ों को देखने का तरीका क्या है, और सही तरीका क्या है। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लोगों का चीज़ों को देखने का तरीका मुख्तलिफ क्यों होता है? एक ही चीज़ को देखकर हर इंसान मुख्तलिफ क्यों रिएक्ट करता है? क्या रियलिटी वाकई रियल होती है, या ये हमारे दिमाग का अपना वर्जन होती है? साइंस कहती है कि आप दुनिया को जैसे देखते हैं वो वैसी होती नहीं है, बल्कि वो वैसी आपको नज़र आती है जैसा आपका दिमाग उसे समझ रहा होता है, और इसे हम परसेप्शन का जादू कहते हैं। साइंस के मुताबिक जब लाइट हमारी आंखों में आती है तो सिग्नल्स में बदल जाती है, और हमारा ब्रेन इन सिग्नल्स को डिकोड करके कोई इमेज बनाता है, कोई तस्वीर बनाता है। मतलब हम जिस चीज़ को देख रहे होते हैं उसकी तस्वीर हमारे आंखों से दिमाग तक नहीं पहुंचती, बल्कि सिर्फ सिग्नल्स पहुंचते हैं, और हमारा दिमाग जो है वो उन सिग्नल्स को डिकोड करके तस्वीर बनाता है उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद है। मिसाल के तौर पे अगर हमने रेड एप्पल देखा तो ब्रेन में सिग्नल गया कि रेड एंड राउंड समथिंग। अब ब्रेन ने इस सिग्नल को डिकोड किया कि रेड एंड राउंड समथिंग, उसकी पहले इंफॉर्मेशन में क्या चीज़ ऐसी थी जो रेड एंड राउंड थी, तो उसे पता चला कि रेड एंड राउंड जो है वो एप्पल है। तो ब्रेन हमें एप्पल की पिक्चर हमारे जो है वो डिकोड करता है, और हमें नज़र आता है कि वो रेड जो है वो सेब है। लेकिन वो रेड एप्पल जो है, रेड राउंड चीज़, वो कुछ और भी हो सकती है, लेकिन ब्रेन के मुताबिक उस टाइम हमें लगता है कि वो सेब है। इट मीन्स ये पॉसिबिलिटी मौजूद है कि वो रेड राउंड चीज़ कुछ और भी हो सकती है, लेकिन ब्रेन की लिमिटेड इंफॉर्मेशन के बेस पे वो रेड राउंड चीज़ जो है वो एप्पल है। यानी हमारी आंखें सिर्फ लाइट को डिटेक्ट करती हैं, लेकिन जो तस्वीर हमारे जहन में बनती है उसका इंजीनियर हमारा ब्रेन है, और स्पेसिफिकली हमारा ब्रेन का हिस्सा विजुअल कॉर्टेक्स जो है वो इमेजेस बनाता है हमारे ब्रेन में। इससे ये चीज़ तो वाज़ेह हो गई कि हम दुनिया को अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने दिमाग से देखते हैं। व्यूअर्स, साइकोलॉजिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को इकट्ठा किया और दो ग्रुप्स बनाए। एक ग्रुप को उन्होंने किसी जानवर की तस्वीर दिखाई, और एक ग्रुप को उन्होंने किसी इंसान की तस्वीर दिखाई। उसके बाद एक एम्बिगुअस सी तस्वीर जो है वो तमाम लोगों को दिखाई। तो वो ग्रुप जिसने पहले एनिमल की पिक्चर देखी थी उन्होंने कहा कि ये रैट है, जबकि दूसरे लोग जिन्होंने ह्यूमन की पिक्चर देखी थी उन्होंने कहा कि ये ह्यूमन है। तस्वीर वही थी, लेकिन बैकग्राउंड एक्सपीरियंस ने परसेप्शन को कंट्रोल कर लिया। यानी हम वही देखते हैं जिसको देखने के लिए हम तैयार होते हैं। इसी तरह एक और एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने बहुत से लोगों का ब्रेन स्कैन किया, और इसमें उन्होंने लोगों से कहा कि वो अपनी कोई भी बहुत अच्छी सी मेमोरी जो है उसको याद करें। तो लोगों ने जब अपनी सबसे खुशी वाली मेमोरी को याद किया तो ब्रेन ने एक्चुअल में वही केमिकल रिलीज किए जो रियल टाइम पे खुशी के वक्त ब्रेन ने रिलीज किए थे। और इसी तरह जब लोगों से कहा गया कि वो अपनी कोई दुख भरी याद को जो है वो सोचें,
تو برین نے وہی کیمیکل ریلیز کیے جو ریئل ٹائم سیڈنس کے اوپر برین نے ریلیز کیے تھے. مطلب ہمارا برین یہ سمجھ ہی نہیں سکا کہ وہ صرف ایک یاد ہے یا ریئل انسیڈنس اس ٹائم پہ ہو رہا ہے. مطلب ہمارے برین میں ریالٹی اینڈ امیجنیشن کو ڈفرینشیٹ کرنے کا کانسیپٹ ہی موجود نہیں ہے. ہمارے برین کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ ریئل چیز ہے یا یہ امیجنڈ چیز ہے. سائنٹسٹ کے مطابق ہمارا برین ریالٹی اور امیجنیشن میں فرق نہیں کر سکتا. تو اگر ہم غم کو دیکھ رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں تو ہمارے مائنڈ کے لیے برابر ہے, وہ اسے حقیقت سمجھے گا اور وہی کیمیکل ریلیز کرے گا جو ریئل ٹائم میں ریئل سیڈنس کے وقت ریلیز ہوتے ہیں. سو ریئل لائف میں بھی ہمارا چیزوں کو دیکھنے کا اینگل وہی ہوتا ہے جو انفارمیشن آلریڈی ہمارے برین میں سیف ہے اور اس کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. چلیے مجھے ایک بات بتائیں, کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے اپنے کسی فرینڈ کو میسج کیا ہے اور آپ کے فرینڈ نے جو ہے وہ میسیج سین کرنے کے بعد آپ کو اس کا کوئی رپلائی نہیں دیا, تو آپ اس کو کیسے پرسیو کریں گے؟ دو طریقے ہیں. یا تو آپ یہ سمجھیں گے کہ میرے فرینڈ نے جو ہے میسیج سین کرنے کے بعد مجھے اگنور کیا ہے. یہ سوچنے کے بعد, اس تھاٹ کے بعد آپ کا موڈ خراب ہو جائے گا, آپ کی باڈی جو ہے وہ سٹریس میں چلی جائے گی اور آپ کا پورا دن برا گزرے گا. یا دوسرا طریقہ ہے, آپ اس کو اس طرح سے پرسیو کریں گے کہ مے بی مائی فرینڈ از بزی اور جب وہ فری ہوگا تو وہ مجھے رسپانس دے دے گا, اور اگر اس کا رسپانس نہیں آ رہا تو مے بی وہ کسی مشکل میں ہے, کچھ کر رہا ہے, کہیں پہ بزی ہے. جب آپ یہ سوچیں گے تو آپ بالکل نیوٹرل اور ایک پازیٹیو دن گزاریں گے, آپ کا موڈ بھی خراب نہیں ہوگا اور آپ سیٹسفائیڈ ہو کے اپنے کاموں میں لگے رہیں گے. تو یہ دو طریقے ہیں پرسیو کرنے کے. اسی طرح میں آپ کو ایک اور اگزامپل دیتی ہوں کہ بارش ہو جاتی ہے تو ایک آدمی صبح آفس کے لیے جا رہا ہے, تو وہ جب دیکھتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے, کہتا ہے واو کتنا اچھا دن ہے, آج تو بارش ہو رہی ہے, موسم بہت اچھا ہے, اور وہ بہت ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے کہ آج کا تو میرا دن بہت اچھا گزرے گا. اس نے اس بارش کو پرسیو کیا کہ یہ ایک خوشی کی بات ہے, یہ ایک اچھی بات ہے, اور اس پرسیپشن کی بیس پہ اس کا موڈ اتنا اچھا ہو جاتا ہے کہ اس کا سارا دن بہت اچھا گزرتا ہے. اب ہم دوسری اگزامپل لیتے ہیں. دوسرا شخص وہ جیسے ہی گھر سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا بارش ہو رہی ہے تو گیلا ہو گیا, کپڑے شپڑے خراب ہو گئے. اس نے کیا پرسیو کیا کہ او ہو ابھی صبح صبح ہی بارش ہو گئی, اوف آج تو پورا دن ہی برا گزرے گا, آج کا تو دن ہی خراب ہے اور سارے کپڑے خراب ہو گئے, سب بیڑا غرق ہو گیا. تو اس نے اس چیز کو کیسے پرسیو کیا؟ نیگیٹو پرسیو کیا. سیم سچویشن ڈفرینٹ ریئیکشن جسٹ بیکاز آف ڈفرینٹ پرسیپشن. تو سچویشن وہی ہے, بارش ہو رہی ہے, لیکن ایک پرسن نے اس کو پازیٹیو پرسیو کیا, دوسرے نے اس کو نیگیٹو پرسیو کیا. تو ریالٹی کیا ہے؟ ریالٹی تو بارش ہے, لیکن اس کے لیے ریالٹی کیا ہے؟ اس کے لیے ریالٹی ہے اس کی پرسیپشن کے حساب سے. ویورز, ہماری سوچ, ہمارا تجربہ, ہماری میموریز, ہماری انفارمیشنز, یہ سب فلٹرز بن جاتے ہیں اور ریالٹی جو ہے ان فلٹرز سے گزرتے 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 ہم تک پہنچتی ہے اور پھر اس کا رنگ بالکل بدل چکا ہوتا ہے. ویورز, سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ چینج یور ریالٹی بائی جسٹ چینجنگ یور پرسیپشن, اینڈ دس از کوگنیٹیو ریفریمنگ. اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کوگنیٹیو پروگرامنگ کیا ہوتی ہے, کیسے ہم اپنے نیگیٹو تھاٹس کو پازیٹیو تھاٹس میں چینج کر کے اپنے زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں, تو آپ میری یہ ویڈیو ضرور دیکھیں. میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک جو ہے وہ آپ کو مینشن کر دوں گی, تو آپ میری یہ ویڈیو ضرور دیکھیں. اسلام کی نظر میں کوگنیٹیو ریفریمنگ کو حسن ظن کہا جاتا ہے, یعنی ہر صورت میں اچھا گمان رکھنا اور برے حالات میں بھی اچھا گمان رکھنا. اور قرآن مجید میں بھی یہ موجود ہے کہ آپ جیسا گمان کرتے ہو آپ کو ویسا ہی ملتا ہے. تو جب ہم اچھا گمان کرتے ہیں تو ہماری ریالٹی بدل جاتی ہے اور ہمیں اچھا ہی ملتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر چیز ویسی نہیں ہوتی جیسی ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے. جب آپ کسی مشکل کو, کسی ڈیفیکلٹی کو, کسی عذاب کو, کسی امتحان کو جو ہے وہ امتحان نہیں سمجھتے بلکہ ایک چیلنج سمجھتے ہیں اور ایک لرننگ اپرچونٹی سمجھتے ہیں, تو آپ کا برین جو ہے وہ پازیٹیو کیمیکل ریلیز کرتا ہے, آپ ایک ہوپ ڈیولپ کرتے ہو اپنے اندر. تو اس سے ہمارا سٹریس کم ہو جاتا ہے اور ہمارے جو ڈوپامین اور سیروٹونن جیسے پازیٹیو کیمیکلز ہیں وہ ہماری برین میں ریلیز ہوتے ہیں اور ہماری باڈی جو ہے
वो हैप्पी हो जाती है, वो रिलैक्स हो जाती है। किसी ने क्या खूब कहा था कि दुनिया कभी भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती, दुनिया हमेशा न्यूट्रल होती है। उसे रंग हमारी परसेप्शन देती है, हमारे देखने का अंदाज देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी का प्रेशर कम हो और आपकी ज़िंदगी की जो परसेप्शन है रियलिटी को देखने की वो ठीक हो, तो हमेशा 2 चीज़ें याद रखें। पहली चीज़ तो आपने ये याद रखनी है कि हमेशा जो भी चीज़ आपको नज़र आ रही है उस पर एज इट इज़ आपने यकीन बिल्कुल नहीं करना। हर चीज़ जो आपको नज़र आ रही है वो वैसी नहीं होती, इसलिए आपने किसी भी चीज़ पे एज इट इज़ यकीन नहीं करना, बल्कि आपने रिसर्च करनी है, तहकीक करनी है, उसको समझना है और उसके बाद उस पर यकीन करना है। और दूसरा काम आपने ये करना है कि किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में, किसी भी डिफ़िकल्टी में आपने एक एंगल के बजाय उस सिचुएशन को डिफरेंट एंगल से देखने की कोशिश करनी है। किसी और एंगल से देखने की कोशिश करें कि अच्छा ठीक है, ये मुश्किल टाइम तो है, लेकिन इसके अलावा ये मुझे क्या कोई लर्निंग अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, क्या मैं इससे कुछ सीख रहा हूँ, क्या मुझे इससे कोई रिवॉर्ड मिल रहा है। तो आपने उसको डिफरेंट एंगल से भी देखने की कोशिश करनी है। और ये याद रखना है कि हर मुश्किल के बाद जो है वो आसानी आती है। तो आपने ये 2 काम अपनी परसेप्शन को दुरुस्त करने के लिए आपने ये 2 काम लाजमी करने हैं। फर्स्ट कि कभी भी किसी चीज़ के ऊपर एज इट इज़ यकीन नहीं करना, क्योंकि जो हमें नज़र आ रहा होता है वो हकीकत नहीं होती, उस पर तहकीक करनी होती है। और दूसरा ये करना है कि हर सिचुएशन को डिफरेंट एंगल से देखने की कोशिश करनी है। हर सिचुएशन को एक ही तरीके से हमने नहीं सोचना और एक ही एंगल से हमने उसको नहीं लेके चलना, ठीक है। क्योंकि हम दुनिया को नहीं देखते, हम अपने बिलीफ सिस्टम को देख रहे होते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि दुनिया हमारे लिए काम करे तो हमें अपनी परसेप्शन को चेंज करना होगा। और अगर दुनिया बदलनी है तो दुनिया को देखने का एंगल भी बदलना होगा। आई होप व्यूअर्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपने इसमें कुछ भी सीखा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे ये बताएं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।